Hi guys, welcome to my vlog, and today we're gonna be having a week in the life of Miss Sarah G. So subong guys, ginadulong ko subong ni dad ko. It's because it's my first day of school. Technically, second. Hi guys, upod ko na sa Siglais. Ginpaulat ya ko mga 1 hour. Mga 1 hour. Ginabalad ya ko early ta kay para makakapi-kapi ta, kaon ta. Nabilin ko kung bag. What? I don't know. Strawberry melon. Lunch muna. Broke guys, we broke. Hi guys! May nag-upod sa amon na circle. Bilingon? San ukaw? Oh. Hindi, sa Misora G, YouTube channel. Ay! First class done! May mancha na ako ng uniform. Guys, kin sa vlog kami kayo na yun. Golby! Kita nagyadyado ka American, Ako nagyadyado. ginakulbad, kami ginatago. Ang ginakulbad, kung katakot siya. Uy, Ay, ka-vlog ko daan. Hi! Late change. Ano ka? Hindi, ito may vlog. Hi, vlogs. Ngayon guys, babalik tayo ulit sa classroom kasi nalimutan ni Akla ang kaniyang tubigan. Gin-check din na mo ng CCTV footage. CCTV footage! Katalaka. Hindi ang vlog footage para makita kung diin. Kasambal niya, ginadala ko to gina sa gwa. Wala, ginyaga. Ha? May gwapo? May gwapo? Hindi na ko tabagan guys. Ako maaba ko. Pinakagwapo nakita mo sa lid. Noah. Oh! One for you, one for me. Actually, nakalinya ko da kagina pero natamad ko. So, ice cream ka mo da guys. Ano ko kung basta rin? Patsa. Hindi ka patsa mo. Ang balupat siya. Kaya di ko mo na yung mo yan. Ako nag-abang ko nga. Hindi ko vlog ko ako sa outfit. Normally hater ka daan. Ah, syempre, i-edit out ko na iya. Ay, ano? Ata! Yung sa agay. Dapat, sinakapit ko sa atin. Sa atin. Oo, gani. Okay lang na. Dapat kita ang daon. Kaya para mag-storya na ito bala. Mag-storya na ito in the future. Mamangkot na. What's your first impression of me? Ay. Wait lang pala mapagbaba. Mapakabikot. Kala mo, ikaw lang ah. Ako nga kasi. Sakto ka ah. Hi guys, this is Nikayla. Nikayla Lipatot. Nikayla Bernice. Yeah. Oh, new addition to our table. Palapit. Tingnan pictures daan. So, guys, this is Nika. You can add her on Facebook. Yes. Mandam ka naman pag i-post ka. I-post nga ni. Hi guys! Done na kami sa class. First day of school finally over. Dumaulan. Pero siya yung mga pickle pa. Pickle, may sickle. Stop us from the pickle. Sickle, may pickle. Say hi to my vlog. Another YouTube video? Yes! You're gonna be here again. How about you're gonna do like that? 8 ka people na nag-effort. Yun pala. I nag-headbang from Animal Hospital. Handa na ba kayo matuto?
May trivia ako sa inyo tungkol sa paborito nating alagang hayop, ang mga aso. Aw. Okay, ma. Thank Aray you. ko! Kung ka nabili sa background, ito ka ano, ka-effect. I feel like I'm in Manila. Manila. What? What? What are you playing? I'm not. You're vlogging? Makauwi na po. And I guess that's it for today. Pero it's not over yet. I guess I'll see you guys tomorrow. Bye! Scuba, scuba. Scoop, 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 scoop.